ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଶୋଭିତ ଓ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ସହିତ ବିବେକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ, ସୁଦଶାରେ ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ एकत्र ग्रास करें एपाई बह विधि स्थापित होती। यही विधान अतीव पवित्र और दायित्वपूर्ण। अतएव यह सर्वोच्च भाव निर्दोष और निष्कलंक रूपे रक्षा करने आवश्यक। बर्तमान यही स्थान उपस्थित होती। अतएव एम परस्पर सहित विधिमत बह करने विरुद्ध में जब कहारी कौन उपयुक्त पुणी न्यायसंगत कारण थाए तेरे से यही कणी प्रकाश करूँ नचे चिरकाल निरभर हूँ। ईश्वर साक्षात मु तुम मान पचारूँगी जे तुम्हें दुहे बह बंधन में आबद्ध होगा विषय जदि कहीं कौन उपयुक्त और न्यायसंगत प्रतिबंध कारण जान तेरे बर्तमान ता प्रकाश कर। तुम्हें दुई जन बह करने द्वारा किसी असुविधा अच्छी किसी प्रतिबंधक अच्छी बोली अनुभव करुच कि विवाह हेबा द्वारा किसी असुविधा रही विवाह हो पार स्वेच्छा कहूच तो आज्ञा तुम्हें विवाह हेब किसी प्रतिबंधक ना किसी असुविधा ना। वेरी गुड। बर अमेन्द्र मु अमेन्द्र मुठामाझी प्रतिज्ञा करुअछि जे कुमारी अबा पाड़ागांडांक सह परिणय सूत्र आबद्ध होगा विषय कौन प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं। वेरी गुड। कन्या प्रतिज्ञा करुअछि जे श्रीमान अमेन्द्र मुठामाझी सहित परिणय सूत्र आबद्ध होगा विषय मु कौन प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं। बहुत धन्यवाद। मुठामाझी तुम्हें विवाहर पवित्र संबंध में ईश्वर को मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम कुमारी अबा पाड़ागांडा को निजर विवाहित स्त्री स्वरूप ग्रहण कर तुम्हें कि सर्वावस्था यहाँ प्राणर सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन कर पुणी मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही स्त्री आबद्ध रही विशुद्ध और पवित्र प्रणय यहाँ सहित बास कर हाँ मुझे सापड़ का बेना सुड़िया मु कुमारी हबा पाड़ागांडा तुम्हें कि विवाहर पवित्र बंधन में ईश्वर को मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम श्रीमान अमेन्द्र मुठामाझी को निजर विवाहित स्वामी स्वरूप ग्रहण कर शुभा जाऊँगी कि समस्त को सुविधा बेले कह तुम्हें कि सर्वावस्था यहाँ प्राणर सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन कर पुणी प्रभु साक्षात सर्व विषय यहाँ सहित वशीभूत हो मृत्युर विच्छेद पर्यंत केवल यही स्वामी आसक्त रही विशुद्ध और पवित्र प्रणय यहाँ सहित बास कर। वेरी गुड। वर्ष पर 18 अंक शक्ति नेजुड़ाई फेनु मी के लाया जानी विषय
ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଅମେନ୍ଦ୍ର ମୁଠାମାଝୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବା ପାଡ଼ାଗାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଅବା ପାଡ଼ାଗାଣ୍ଡା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଅମେନ୍ଦ୍ର ମୁଠାମାଝୀଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ।